Hello! Welcome! No, si Tito Ray. Nahuhuli. Kaya siya may feeling ko. May part. Nandun. Akala ko nakita ko old picture niyo. Asan pa? Sa'yo na lang. So, I think Ay! the video. Ito na kanina. Ito. Hindi open. Open mo. You can open. Bago pa nila. Dante. Ano ito? Tutong gold? Siyempre. Gusto mabalit tayo. Ha? Kahit t-shirt or something. Cute. What is that? Tupin. Oh, wow. Ano? Earring? Hindi. Brace. Bracelet. Ah, Katerno nung ring na binigay mo sa akin. Very pretty. Meron siyang ganyan blue eh. Danke. Ich hab noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Danke schön. Pakis naman. I hope you like it. take out. Danke. It's, yeah. Sa studio. 2, 3. Ay, kamay mo. Kasama yung kamay. 2, 3. 1, 2, 3. Ano yun? Award? Sabi sa Pilipinas. Kasi, I like purple and red. Sabi ni Mama Red, kaya nagtanong. Kasi Thanks. Danke schön. Ja, Macho.